Maayong buntag, Calimara. So, Ate Tina is making she's baking. And the boys just watching. And Ate Celia is making the bed. And asa atong Ero? She's somewhere? You were dead. She did? Yeah. Okay. Of course she's here. Chishmo siya. And kahuman lang na ako og posted sa ato ang new listing update to Madam Sir nga maka-participate sa ato ang magamay madako balikbayan box number 5 winner tonight. Yahoo! And shout out to Daddy. He made me the best coffee in the whole wide world. Walay bias. So, mo pa yung paglakaw. Gusto siya nga mag-uban ako. No, may kung ay, nakumurag. Hago na gid kay akong kalawasan. Super hago na akong kalawasan. Tapos, dagan akong buhaton. Charis. But anyway, catch up na kay ko sa nga tatong mga laundry. Gamay na lang gid siya. Kaysa nagdapog all up to Mount Everest na siya. So, akong gusto buhaton today is mag-chill lang ko. Gusto ko tawag ani ka ng chill lang. Gusto ko mag-hot bath, mag-relax. Because today is, later, we are natay pa live later to Madam Sir. And FYI guys ha, we are going to choose the winner. Mag-scroll ko dire. Dire na ko mangita o pa-winners nato. The same thing with the pa-Gcash. So, para si Madam Sir nga nangalista, mag-abang-abang na. Di mag-abang-abang, maka-notify na mo. Please notify na daan sa Facebook. And yes, kay para makuangkuangan yung mga pa-entry. Kasi kung dugang-dugang pa-entry, tapos wala man di ay mo. And also, kana bitawang ma-choose na ako, mapin-comment na ako ilang pangalan, tapos makita ni mo din, automatic, ikaw na lang ang mag-DC. Kasi, dagan kay mag-DC guys, basta kan gusto ko less na akong work. Mangita ko so many ways para less ako ang work and still do PIF. So that's the plan. And maybe unbox another what's in the balikbayan box. Cause we have so many pa. Well, gamay na lang. Char. So yun siya guys. Good luck in advance. See you later, alligator. Okay. Enjoying my coffee. Waiting.